अस्सलामु अलैकुम। अनीस महताब अदबी फाउंडेशन के मकबूल सिलसिले अदबी सितारे में खुशामदीद। अदबी सितारों के तारुफ़े सिलसिले में आज जिस हस्ती को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर, अदीब, अफसाना निगार, ड्रामा निगार जनाब अफजल मुराद साहब हैं। अफजल मुराद कायनात को अपनी हथेलियों पर लिए अपनी उंगलियों के पोरों से जज्बात, इल्म और अपनी दानिश को कागज़ों पर मुंतकिल करते करते 32 किताबें तहरीर कर चुके हैं। बलूचिस्तान कोयटा में पैदाइश और परवरिश और वहीं के रिहायशी होने के बावजूद अफजल मुराद हर उस जगह मौजूद हैं जहां उर्दू पढ़ी जाती है। अदबी मंजरनामे में अफजल मुराद कई अशरों से रोशन हैं। एक ऐसे चिराग की मानंद जिसकी चकाचौंध से आसमानी अदब मुनव्वर है। ये वो सितारा है जिससे ना जाने कितने सितारे रोशन हुए और हो रहे हैं। अफजल मुराद इसमें बामुसम्मा है, यानी ऐसी मुराद जो अफजल है, यानी उर्दू अदब की अफजल तरीन मुराद। बराहवी अदब हो या उर्दू ड्रामा, अफसाना, शायरी हो या तहकीकी मवाद, अगर तहरीर पर नाम न लिखा जाए तो भी तहरीर का अंदाज खुद ही चीख चीख कर कह रहा होता है कि मैं अफजल मुराद की तहरीर हूँ। एक जुदा गाना, आलिमाना और दानिशमंदाना अंदाज जो पहली सतर से ही कारी को बांध कर रख ले और कारी भूल जाए कि उसे दुनिया में अफजल मुराद को पढ़ने के अलावा भी और कोई काम है। अफजल मुराद का अदबी काम और उनका अदब में हिस्सा उनको एक मुमताज़ हैसियत पर ला खड़ा करता है। अफजल मुराद ने बच्चों के अदब से लेकर लोगों की ज़ाती ज़िंदगी और उनकी अदबी खिदमात तक पे कुतुब तहरीर की हैं। अफजल मुराद की एक किताब का नाम एक हिज्र जो हमको लाहक है, मगर अफजल मुराद की शख्सियत और उनकी अदबी खिदमात की रोशनी में ये नतीजा अख़ज़ करना अफजल होगा कि अफजल मुराद को अदब लाहक है। अफजल मुराद की इल्म दोस्ती, काबिलियत और किताब से कदीम रिश्ता और फिर अकादमी अदबियात कोयटा के रेजिडेंट डायरेक्टर का बहुत अहम ओहदा अफजल मुराद की इल्मी और अदबी हैसियत को 4 चांद लगाता है। बच्चों के अदब के हवाले से मुल्क अजीज में जो अदब तख्लीक होना चाहिए था वो शोमे किस्मत न हो सका, मगर अफजल मुराद का बच्चों के अदब के हवाले से भी खातिर ख्वाह काम मौजूद है। तकरीबन 3 दहाई तक जंग अखबार में बच्चों के सफ़े का इंचार्ज रहना अफजल मुराद को बच्चों के भाईजान के तौर पर मारूफ हो जाना अफजल मुराद के काम का सबूत है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से अफजल मुराद ने ड्रामे के समाजी असरात पर एमफिल मुकम्मल किया। अफजल मुराद ड्रामे की तरक्की और तरवीज में मुमताज़ हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा सेंटर के ड्रामों में अफजल मुराद का ड्रामा मकबूलियत के दर्जे पर फाइज है। उनका ड्रामा समाजी मसाइल पर मबनी है जो न सिर्फ मसाइल की अहसन तरीके से निशानदेही करता है बल्कि उन मसाइल का हल भी मौजूदा दस्तयाब वसाइल के तहत फराहम करता है। इलाकाई ज़बानों, बराहवी ज़बान में कई कुतुब और कई उर्दू कुतुब जैसे फेज़ की शायरी को बराहवी ज़बान में तर्जुमा करना अफजल मुराद के अहम कारनामों में से एक अहम कारनामा है। अफजल मुराद की शायरी इंसानी जज्बों और एहसासात की तर्जुमानी करती तो नज़र आती है, जिसमें जदीद असरी तकाज़ों की झलक भी मौजूद है, और साथ ही लतीफ़ जज्बों की तर्जुमानी अफजल मुराद अपने जुदागाना अंदाज में करते नज़र आते हैं। उनकी गज़ल के तकाज़ों के ऐन मुताबिक होने के बावजूद गज़ल की उस तारीफ़ यानी गज़ल औरत से गुफ्तगू का नाम है पर पूरी नहीं उतरती। बकौल उरूज दबीर, गज़ल महबूब से की जाने वाली वो गुफ्तगू है जो करने से रह जाए, मगर अफजल मुराद की गज़ल
وہ گفتگو ہے جو کرنے سے تو رہ گئی، لیکن یہ گفتگو صرف محبوب سے گفتگو نہیں بلکہ ساری کائنات سے مکالمہ ہے، لہٰذا اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اور یہی افضل مراد کا انفرادی اور دلکش اسلوب اور اس کی دسترس ہے۔ ہائیکو پر تنقید کرنے والے بھی افضل مراد کی ہائیکو کے پرستار ہوتے دیکھے گئے۔ افضل مراد کا ہائیکو نہایت دلکش، سادہ اور بے ساختہ ہے۔ افضل مراد کا افسانہ اپنی بنت، روانی اور بھرپور تاثر کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ قارئین اولین سطروں سے کہانی کے ماحول کا حصہ بن جاتے ہیں، گویا وہ پڑھنے کے بجائے دیکھنے میں مشغول ہوں۔ کردار نگاری کے معاملے میں افضل کہیں کہیں قناعت سے کام لیتے نظر آتے ہیں، مگر اپنے کردار کے ساتھ اس قدر خوبصورتی سے افسانہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دو کردار ہی افسانے کو پورے ماحول پر طاری کر دیتے ہیں۔ افضل مراد عام سے موضوعات پر خاص افسانہ لکھنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ افضل مراد کردار کو افسانے سے اور پھر کردار کو کہیں سے اوجھل ہی نہیں ہونے دیتے۔ قاری کو ہر کردار ہی اپنی زندگی کا حصہ لگنے لگتا ہے، وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے اور پڑھ لینے کے بعد معاشرے میں افسانوی کرداروں کو اصل زندگی میں ڈھونڈ کر اور پا کر حیران رہ جاتا ہے۔ جس طرح کوئی حسین پھول جب نظر آتا ہے تو وہ سب کی توجہ حاصل کر لیتا ہے، پھر اس پھول کی نہ صرف خوبصورتی کو سراہا جاتا ہے بلکہ اس کی خوشبو سے اپنی روح تک کو معطر کیا جاتا ہے، مگر توجہ اس حسن کے سحر میں گرفتار ہو جاتی ہے، اور اس امر پر توجہ دیے بغیر کہ اس پھول کو کھلنے میں بیج سے اگنے تک کس مشکل ترین مراحل سے گزرنا پڑا ہوگا کوئی سوچتا بھی نہیں۔ بالکل اسی طرح افضل مراد کی شخصیت ادبی حلقوں میں اس پھول کی مانند ہے جو پہاڑوں کے دامن میں کھلا ہو، شدید ترین حالات کے باوجود کھلا اور کھلتا ہی چلا گیا، اور ایسا کھلا کہ بس۔ افضل مراد بھی ایک ایسا ہی گلاب ہے جو ہر لائبریری میں سجا ہے، اور افضل مراد کی کتب کہتی ہیں کہ مجھے پڑھو۔ افق پر چمکتے ہوئے ستاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں سے سینکڑوں ستارے ہزاروں سال پہلے بجھ چکے ہیں، مگر ادبی افق پر چمکنے والا ایک حسین روشن ستارہ افضل مراد خوب چمک رہا ہے، اور اس کی چمک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ افضل مراد کو کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ جس ادیب یا شاعر کو یا فنکار کو جب اعزازات سے نوازا جاتا ہے تو اس کا شخصی قد بڑھتا ہے، مگر جو ایوارڈ افضل مراد کے حصے میں آتا ہے اس سے ایوارڈ کی اہمیت اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اس ادبی ستارے کو یوں ہی چمکتا دمکتا رکھے، آمین۔ انیس مہتاب ادبی فاؤنڈیشن ان کی علمی اور ادبی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتی ہے۔